हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यही वीडियो माध्यम आमर एबे रिसेंट जो ओटीईटी 2025 होता तो सही क्वेश्चन रे जहाँ भी मैथ क्वेश्चन पड़ी 30टा क्वेश्चन पड़ी तो सबकि आज आम यही वीडियो माध्यम डिस्कसन करवा। यही मैथ क्वेश्चन पर आम ओडिया इंग्लिश ईवीएस क्वेश्चन आम मैंने डिस्कसन करवा। ए वीडियो पूर्व आम मैंने सीडीपी रो 30टा क्वेश्चन डिस्कसन कर सारीचे। तो मोर आशा आपण मैंने सबू वीडियो को देखि तो चलतु आम मैंने यही सब मैथ क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। आपण मानकर केतरा ठीक केतरा भूल और कौन पाई भूल है को प्रोसेस आपण माने करथिले ठीक होता सबकि आज आम यही क्वेश्चन यही वीडियो माध्यम बुझा। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा एवं ता पूर्व वीडियो को लाइक करदे, चैनल को नुआ थे सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करेंगे जहाद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी नुआ वीडियो अपलोड करी सबकि आपण मैंने फास्ट नोटिफिकेशन पाइपर। सहित आपण वीडियो केमी लगे और केतटा क्वेश्चन आपण ठीक अच्छी सबकि आपण मैंने मत कमेंट रे जनइबे। तो प्रथम क्वेश्चन आमर कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर हैज डिफरेंट रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर फ्रॉम द अदर थ्री है कही जो चार्टांग आम डायग्राम देछि चार्टांग डायग्राम मध्यरु आमर कोटा अलग अच्छी क्या माध्यम ना आम जदि रोटेशनल सिमेट्री को देखा से रोटेशनल सिमेट्री माध्यम चार्टांग मध्य कोटा आमर अलग अच्छी देखु आमर त्रिभुजर रोटेशनल सिमेट्री केतरा अच्छी रोटेशनल सिमेट्री आमर 3टा अच्छी बुझिपाइले। तापर आसला रंबस केतरा अच्छी ना 2टा अच्छी। तापर आसला जो एच अच्छी एच रो 2टा है एच रो 2टा और एन रो 2टा है देखु किंतु आमर रोटेशनल सिमेट्री कार अधिक है माने अलग कार है ना आमर त्रिभुज रहा बुझिपाइले कि नहीं त्रिभुज रहा तो से ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। ओके तो त्रिभुजर रोटेशनल सिमेट्री को आधार करके माने त्रिभुजर रोटेशनल सिमेट्री 3 होइथिबारु हमरो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन हमर कहिछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स इन मैथमेटिकल टीचिंग आर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव है आमर को 2टा मेथड जोटा कि आमर कौन करे ना अधिक टाइम नहीं थाए और ता सहित अधिक माने कॉस्ट मध्य इफेक्टिव थाए बा आमर माने अधिक पैसा खर्च हुए किंतु भल भाव में पिला बुझी पारंती है तो कोटा हम तो सठिक आंसर कौन हम सठिक आंसर हो कौन ऑप्शन सी प्ले वेब एंड प्रोजेक्ट जोटा कि आमर कौन हम ना टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ओके तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि आमर कहिछि आमर एटा हला केते 90 डिग्री इज इक्वल टू केते ना 270 हला तले गोटे डिग्री को हमर केते पइला 270 डिवाइडेड बाय 90 जोटा कि हमर केते ना 3 पइला बुझेला। तो सेही भले से कहिछि कि बी एंड सी रो मिसी के केते बी सी मिसी केते हबो 130 130 रे हम 3 गुणिबा केते हबो ना 390 हला जोटा कि हमर ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर 390 हला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन एटी कहिछि कोन देखो आमे जानिछे कि वृत्तर व्यासार्ध को नै कि जदि वृत्त ऊपर गोटे कोण अंकन करा जाउची तेबे से कोणर परिमाण केते हबो 90 डिग्री हबो बा राइट एंगल हबो बुझिपाइले कि नै एटा कांसेप्ट अछि। एबे से कहिछि कोन एक्स वाई रो वैल्यू केते हबो देखंतु जदि एटा 90 डिग्री हला एटा केते देतिला 5y देतिला तो जदि हमर 5y इज इक्वल टू 90 डिग्री होउची तले y इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5 जोटा कि 18 डिग्री होबो। जदि एटा 18 डिग्री हला तले एटा एटा केते हबो 78 54 डिग्री हबो बुझिपाइले। एटा केते हबो ए दुटा मिसी केते 144 होउची एटा तले केते हबो 36 डिग्री हबो। एबे से पचारची x एंड y मिसी केते हबो जदि x केते हला 36 हला एंड प्लस y केते हबो ना y हिजबो केते ना होउची 18 एट बाहर करले हम माने तो मिसी केते हबो ना 54 डिग्री हबो तले x प्लस y जोटा केते डिग्री ना हमर ऑप्शन सी 54 डिग्री हला। तो परवर्ती क्वेश्चन हमर कोन देछि कहिछि कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन को आमे डिफरेंट वे रे सॉल्व करि परिबा तेबे ताको आमे कहिथांदी कोन ना आमे कहिथांदी ओपन एंडेड क्वेश्चन बुझि पाइले। सेति पे हमर ऑप्शन डी हे जिवो सठिक आंसर जोटा कि कोन एटा होजी गोटे कोन ना ओपन एंडेड क्वेश्चन अटे हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कोन कहिछि ना हमको पचारची बी ओ सी एटा आर एंगल केते पे पचारची देखंतु आमे एई एंगल टा ए जो रेखा टा जेहेतु पैरेलल अछि तबे आमे माने एटा बढ़े दबा सॉरी एटा ठीक काटी दबा बढ़ेबा बढ़ेबा जदी एटा
ଏମିତି ଯିବ। ଯଦି ଏଟା 130 ହେଲା ତ ଏଟା କେତେ ହବ 130 ହବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଇଆଡେ ବଢେଇ ଦବା ଆପଣ ମାନେ ଠିକରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଟା 130 ହେଲା। ଯଦି ଏଟା 120 ହେଲା ଏପଟେ କେତେ ହବ ନା 60 ହବ। ଏଟା ଯଦି 130 ହେଲା ଏପଟେ କେତେ ହବ ନା 50 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ତାହେଲେ ଏଟା ମିଶି କେତେ ହେଲା 110 ହେଲା। ଯଦି ଟୋଟାଲ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ନା ହଉଛି 180, ଏଟା ଯଦି 110 ହେଇଗଲା ଏଟା କେତେ ହବ ନା ହଉଛି 70 ହବ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 70 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି according to Piaget the ability to say and write numbers in reverse order begins in which stage of cognitive development ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଯଦି ମାନେ ପିଆଜେଙ୍କ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ସବୁ ରିଭର୍ସ ୱେରେ ଲେଖି ପାରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ସେ ରିଭର୍ସ କରିକି ସେ ସବୁ ଲେଖିପାରେ ହେଲା। ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟିଚିଂ ହୁଇଚ୍ ମେଥଡ ପ୍ରୋସିଡ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରୁଥ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଟା କଣ ହବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜି ଡି ଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଟୁ ସ୍ପେସିଫିକ ମାନେ ଡିଡକ୍ଟିଭ। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଡିଡକ୍ଟିଭ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ସ is required for a quadrilateral to be a rhombus ମାନେ ରମ୍ବସ ଯଦି ହେବାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରମ୍ବସ ହେବ ତାହେଲେ ତା ମାନେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର। କଣ ହବ ନା ତାର ଅପସନ ଡି ଅଲ୍ ସାଇଡ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କି ଅପସନ ବି ଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଇଟ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ କର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ କି କର୍ଣ୍ଣ ଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଟା କାଇଟ କୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଦର୍ଶଉଛି ଅପସନ ବି ଟା, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ବି ଆମର ହବ ନାହିଁ। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର କଣ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ନମ୍ବର ୱିଲ୍ ଲାଏ ଇନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ର କ୍ୟୁବ କେତେ 8, 8 ମାଇନସ କେତେ 7, ସେଇଭଳିଆ 3 ର କ୍ୟୁବ 27, 27 ମାଇନସ 1 26, ତ ଏଟା 4 ଏଟା 5 ଏଟା 6, 6 ର କେତେ ଅଛି ନା 216, 216 ରୁ ଆମେ ଗୋଟେ 1 ମାଇନସ କରିଦେଲେ କେତେ ହବ 215। ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ଅଫ ଟିଚିଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଯୋଉ ଟିଚିଂ ଟା ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତିନି କି ଯୋଉ ଚାରିଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ତ ଆମେ କାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରଖିବା ତାପରେ କାହାକୁ ରଖିବା ସେ ପଚାରୁଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନଲେଜ ରଖିବା, ତାପରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ, ତାପରେ ଆଗେ ଇଭାଲୁଏସନ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ଇଭାଲୁଏଟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଇଜ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରୁ ଟାଇପ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ ଆଉ ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ ତିନିଟାଙ୍କ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ, ତିନିଟାଙ୍କ ଆମର ହେଇଯିବ କଣ ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ କହିଛି କି ଦ ଡାୟଗୋନାଲ ଅଫ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଯୋଉଟା କି 13, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଟା ହେଲା ଏଟା ଦେଇଛି ତାର ଡାୟଗୋନାଲ ଦେଇଛି 13, ଏଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ ଦେଇଛି 5, ତ ଏଟା କେତେ ହବ ଏଟା 12 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏଟା 12 ହେଲା ତାର ପେରିମିଟର ପଚାରିଛି କେତେ ହବ ନା 12 ଦୁଲେ 24, 5 10 କେତେ ହେଲା 34 ହବ। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 34 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଡାୟଗୋନାଲ ଅଫ ଏ ସ୍କ୍ୱାର ଇଜ 8 ୟୁନିଟ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଡାୟଗୋନାଲ ଯଦି 8 ୟୁନିଟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାର ବାହୁ କେତେ ହବ ନା 4 into √2 ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ √2, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବାହୁ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 4 into √2। ସେ ପଚାରୁଛି କି ତାର ଏରିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ପେରିମିଟର ଭିତରେ ରେସିଓ କେତେ। ଏରିଆ କେତେ ହବ ନା ସ୍କ୍ୱାର ହବ ଆଣ୍ଡ ତାର ପେରିମିଟର କେତେ ହବ ନା 4 into √2 into 4 ହେଲା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ 4 ହେଲା। ତ 4 into √2 କଟିଗଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ରହିଲା 4 କୁ 4 କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ ନା √2:1 ବା √2:1। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତେବେ ଚାରିଟା ଆମର ମାନେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ଦରକାର ନା ଫୋକସ ଦରକାର,
जॉयफुल दरकार, स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट दरकार, चैलेंजिंग मध्ये दरकार। तो सेति पे हमरा ऑप्शन डी हे जो सटीक आंसर ऑल ऑफ द अबव होला। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हाट इज 10% ऑफ 64, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस हला। এটা ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ ର क्वेश्चन ଅଟେ ନା ଫିକ୍ସड ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଆର ଗୋଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫିକ୍ସड ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି measuring angles of different type of triangle and deriving a principle of mathematics from their sum is it is related to which nature of mathematics। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟାଙ୍କ ଆଙ୍ଗେଲ କୁ ମାନେ ମାପିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଆର 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ, ତେବେ ଏଟା କଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ମାନେ ଆମର ଏଟା ପଢଉଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ହେଲା, ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଲଜିକ ହେଲା। ऑप्शन बी ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଲଜିକ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି ଚାଇଲ୍ଡ କଲେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଷ୍ଟୋରୀ बुक्स एंड रीड which type of learning objective it is। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ପଢୁଛି ନା କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ନା ଏଟା କଣ ହବ ନା ସାଇକୋମୋଟର ହବ। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तापरे परवर्ती क्वेश्चन कहछि कि व्हाट विल बी द सम ऑफ 1 minus 2 plus 3 minus 4 देखंतु अप टू 180 टर्म। देखंतु एठी कोन केमति करिवे ना 1 minus 2 ले गोटे टर्म, तापरे 3 minus 4 इ टर्म गो जाउची, केते टर्म जीव ना 181 हैला 181। देखंतु एटा आर केते बाहरुची आंसर ना -1, आर मध्ये -1। यदि 181 ता जदि हमें जाउची माने केते टर्म 181 पर्यंत जीव माने केते टर्म माने 90 टा टर्म बळुची लास्ट केते ना 181 हैला। आर केते बाहरिबो ना एमिति यदि 90 टा टर्म बाहरुची तले आंसर केते बाहरिबो ना -90 बाहरुची एतिक रो लास्ट केते अछि ना 181 अछि। तो जदि 181 रु -90 पळुची केते रहउछ 91 रहउछ। तो सेति पे हमरा ऑप्शन सी हे जिवो सठिक आंसर। ओके, बुझि पाइले कि नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कि हमर 1/35.17 इज इक्वल टू जदि 0.0284 होउछि देन फाइंड द वैल्यू। देखंतु हमर देखंतु कोन हैला ना हमर एठी थिला 35 रो परे दशमिक थिला, एठी किंतु 35 रो दशमिक छाडी कि 1 2 3 4 5टा छाडी देउछि माने एपडी पळि आउछि। माने कोन हेछि ना एपटे 5टा शून्य एठी हरण करा हेछि हैला। यदि एपटटा यदि उपरकू पळेला ए 5टा शून्य तले एठी केते हबो एठी मध्ये उपरकू पळेबो, ताले 0.084 रे जदि हम माने 5टा शून्य गुणिबा सॉरी 0.0284 रे जदि हम 5टा शून्य हम माने गुणिबा केते हबो बा हम माने 1 लाख करिबा सॉरी गुणिबा तेबे केते हेजिबो ये 4टा शून्य कटि गला गोटे रहिला जोटा कि हमर केते 2840 जोटा कि हमर ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर। बुझि पाइले कि नहीं। ऑप्शन बी हे जिवो सठिक आंसर जोटा कि देखंतु तळे जदि हम 5टा शून्य हरण होउछि सेटा ऊपर को उल्टी जिवो ना, उल्टी गला माने एठी मध्ये गुणन हबो, गुणन हैला माने दशमिक पर एटा केते थिला 4टा संख्या थिला, सेति पे हम 4टा शून्य कटि गला फास्ट दशमिक एपटी पळे आसीबो आ गोटे शून्य जोडा पळिला एथिरे डाहण पटे बसिबो। सेति पे हम सठिक आंसर कते हे जिवो ना 2840 2840 हैला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जे परवर्ती क्वेश्चन कहिछि कोन कहिछि कि 2.35 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर हैला। जदि हम देखंतु 2.35 किलोमीटर माने केते फास्ट मीटर हम कर दबा, तीनटा शून्य बसे देले मीटर हे गला, आ जदि सिथरे दुईटा शून्य बसे देबा सेंटीमीटर हे जिवो। तबे एटा कोठी को ऑप्शन अछि ना हमर देखंतु 5टा शून्य तो सॉरी 5टा शून्य एटा दशमिक अछि ना, दशमिक रा जदि उठिबो तो शून्य कटि जिवो, तबे तले केते हैला 235 4टा शून्य तले हमर को केते ला ऑप्शन डी रे डीटा हमर सठिक आंसर हे ऑप्शन डी हैला 235 4टा 0 हैला। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहै छै कंटेनर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर, इट वाज इनिशियली 3/4 full of water, after removing 1500 लीटर of water, what fraction of that container is still filled with water। देखंतु कोन हबो जदि गोटे वाटर टांकी रे
8,000 ଲିଟର ପାଣି ଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ସେଥିରୁ କଣ ହେଲା ନା ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କେତେ ଅଛି ନା 3/4 କଣ ହେଇକି ଅଛି ନା ଫିଲଅପ ହେଇକି ଥିଲା। ସରି ସରି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ୱାଟର ଟାଙ୍କିର କାପାସିଟି କେତେ 8,000 ଲିଟର। ସେଥିରେ ଯଦି ସେ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କେତେ ଅଛି ନା 3/4 ମାନେ 6,000 ଲିଟର ପାଣି ଅଲରେଡି ଅଛି। ଯଦି ଅଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ମାନେ 1500 ଲିଟର ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା 45 ଲିଟର। ତେବେ ସେ ପଚାରିଛି କି ତେବେ ସେ ପଚାରିଛି ତେବେ ସେ ପଚାରିଛି କି ଏବେ ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କେତେ ହବ କାହା କାହାର ମଧ୍ୟରେ ନା ଆମର କେତେ ପାଣି କେତେ ଅଛି ଏବଂ କାପାସିଟି କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ 45,100 ବାଇ କେତେ ନା 8,000। ଯଦି ଆମେ କାଟିବା କେତେ ହବ 9 9 45 16 5 80 9:16 ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ପଚାରିଛି କି ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଦେଇଛି ନା 80 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏ ବି ସି ଯୋଉଟା କି ଏଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଟା ଯଦି 80 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଏଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା ହଉଛି 1 ଏଟା 100 ହବ। ଯଦି ଏଟା 100 ହେଲା ଏଟା କେତେ ହବ ନା 40 ହବ। ଏଟା 40 ହବ କାହିଁକି ନା ଦିଟାଙ୍କ ବାହୁ ଯେହେତୁ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଏଟା 80 ହେଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ 80 ହବ। ଯଦି ଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଟା 90 ଏଟା 40 କେତେ ହେଲା 130। ଏଟା କେତେ ହବ ନା 50 ହବ। 8 5 130 ଏଟା କେତେ ହବ ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା ଏଟା ହେଇଯିବ 50। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ନଟ ଏ କନଭେକ୍ସ ସେଟ। ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ସେଟ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ ଅଫ ସେଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦିଟା ଲାଇନ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ବା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ସେଟ ରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ସେମ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ସେଟ ରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ କେତେ ନା ଗୋଟେ 180 ରୁ ସେ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ ତାର ସେ ତଳକୁ ହେଇଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆଙ୍ଗେଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ସେଟ ରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ କନଭେକ୍ସ ସେଟ ରେ ଯାଉନାହିଁ। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ମ୍ୟାନ ବଟ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଫର 160 at what price should he sell it to occur in a 10% loss। ହେଲା ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଛତାକୁ କିଣିଲା 560ରେ ଏବଂ ସେ ଏଟାକୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକିବ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାର 10% ଲସ୍ ହବ। ମାନେ 560ର 10% କେତେ ନା 56 ଟଙ୍କା। 56 ଟଙ୍କା ମାଇନସ କରି ବିକିଦେଲେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ତାର 10% କଣ ହବ ନା ତାର ଲସ୍ ହବ। ଯୋଉଟା କି 160 ରୁ 56 ଗଲା କେତେ ହବ ନା 504। ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ସମ୍ ଅଫ ଦ ଆଡିଟିଭ ଇନଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ ଇନଭର୍ସ ଅଫ 3/5 ହେଲା। 3/5 ର ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ଆଡିଟିଭ ଇନଭର୍ସ କେତେ ହବ ନା -3/5 ପ୍ଲସ ଆଉ ତାର ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେଟିଭ ଇନଭର୍ସ କହିବା 5/3 ହେଲା। ଦିଟାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା କେତେ ହବ ନା 15 ଗୋଟେ -9 ପ୍ଲସ 25 କେତେ ହବ ନା ଆମର 16/15 ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ର ଅଛି ହେଲା। ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ତ ରେସିଓ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ଇଜ 5:7 and their HCF is କେତେ 12। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଏଲସିଏମ ଅଫ ଦ ଟୁ ନମ୍ବରସ ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ କଣ ନା ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ରେସିଓ କେତେ ନା 5:7 ତେବେ ଗୋଟେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର HCF କେତେ ହଉଛି ନା 12 ହଉଛି ତେବେ ଏଲସିଏମ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର କେତେ। ଦିଟା ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏଲସିଏମ କେତେ এটা କେତେ କରିବା ନା 7×5 = 35 ଇଣ୍ଟୁ 12 କେତେ ନା ହଉଛି କେତେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ 350 350 70 କେତେ 420 ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ ଆମେ କଣ କଲେ 7×5 = 35 କରିଦେଲେ 35 ରେ 12 ଗୁଣି ଦେଲେ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର କଣ ଏଲସିଏମ ବାହାରି ପଇଲା ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ହାଉ ମଚ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମୋର ଇଜ 400 ଦ୍ୟାନ 250 ମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ ନା 150 ବଡ ହଉଛି
केते ना 250 रु इंटू 100 तापरे काटिले केते हबो 2 रे कटियो एटा 5 कटियो 5 30 60 60 ताले 60% जोटा कि बड़ होउची केते काठर 250 टर बोला परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिची इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर जोटा कि केते रेशियो केते देछि ना 2:3 देछि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियस हला देखंतु केमति करिवे ना आमे जानचे कि सरफेस एरिया रे फार्मूला कोन ना होची 4 पाई r 1 स्क्वायर हम एमति लिखि देबा बाय 4 पाई r 2 रो स्क्वायर लिखि देबा इज इक्वल टू केते ना 2 बाय 3 4 पाई कटि गला ताले r1 बाय r2 एपटे स्क्वायर हे थिला एपटे गेले कोन हम रूट ओवर हे जिवो 2 बाय 3 ताले केते हबो ना हमर रेशियो केते हबो ना √2 इज टू √3 हे जिवो हैला तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर √2 इज टू √3 हैला तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिची हाउ मेनी एक्सेस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन स्क्वायर हमसे कहिची कि हमर कोन ना गोटे वर्ग चित्र रे केतेटा प्रतिसम अक्ष अछि बा हमर सिमेट्री लाइन केतरा अछि हला केतरा अछि चारटा अछि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर तो एतिके थिला हमर कोन एतिके थिला हमर पेपर 1 ले जहां भी किछि माने ओटीटी 2025 रो पेपर 1 ले जहां भी किछि मैथ क्वेश्चन पडिथिला माने 20 टा कंटेंट रो पडिथिला एंड 10 टा पेडागोजी रो पडिथिला तो मोर आशा आपण मान सब किछि ठीक भाबरे बुझी पारथिबे एवं आपण मानकर केतरा भूल अछि केतरा ठीक अछि तो मु भाबुची आपण मान मते कमेंट रे जणाइबे तो नेक्स्ट वीडियो आमे करबा ओडिया इंग्लिश एंड ईवीएस को नेकी तो मोर आशा आपण माने वीडियो को फास्ट टू लास्ट से देखिथिबे नुवा थिले चैनल को सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करिवे जो द्वारा कि मु जहां भी किछि नुवा वीडियो अपलोड करिवे आपण माने फास्ट सेही सब वीडियो रे नोटिफिकेशन पाई परिवे तो मोर आशा आपण मानन को वीडियो भल लागि तो लाइक कर देबे देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू जय जगन्नाथ।